ଶାଶୁର ଗଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବା କଥା ତ ହସି ହସି ଯାଉଛି କଣ ଏଇ କ୍ଲୋଜଅପ୍ ପେଷ୍ଟ ଘଷୁଛି ଦାନ୍ତ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆସି ମୋର ବିଦାୟୀ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେ, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପିପି ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର। ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ତ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିହେବନି ନା। ତ ସବୁ ବେଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ବେଗ୍ରେ ନେବି ମୁଁ। ଆଉ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ସାମାନ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଅଧାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ନେବି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହେଇଗଲା ପ୍ୟାକିଂ ଶାଢ଼ୀଟା। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍, ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମମି ଗୋଟେ ନୂଆର ସାୟାଟେ ଦେଇଛି, ଏଟାକୁ ପ୍ୟାକିଂ। ନୂଆ ସାୟାଟା ଯେହେତୁ ମୋର ନଥିଲା ତ ମମିଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଘରେ ଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ, ମାନେ ମୋ ମମିର ଶାଢ଼ୀ, ବଟ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ମନକୁ କିଣି ନେଇଛି ରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସାୟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗହମ ରଙ୍ଗର। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଣିଥିଲି, ୟାକୁ ବି ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବା, ଯଦି କାଳେ ମୋତେ ଗରମ ଲାଗେ ତ ରାତିରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ। ୟାକୁ ବି ପ୍ୟାକିଂ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା, ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱେଟର୍ର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀର ସ୍ୱେଟର୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲା। ମୋତେ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି, ଆଣ୍ଟି ମୋର ସ୍ୱେଟର୍ଟା ଆଣିବ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତ ପଳେଇ ସାରିଲାନି, ମାମା ସ୍ୱେଟର୍ ନେଇ କ'ଣ କରିବ। ଓକେ, ନେଇଯିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ମୋ ଫାଇଲ୍। ଆରେ 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 ଇଏ ତ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଚଳିବ ଆଉ, ନେଇଯିବାକୁ। ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ସେକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ବାକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଏ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ମାହିର। ଏଇ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ନେଇଯିବାକୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଦେବ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ମୋର ପରଫ୍ୟୁମ୍। ତାପରେ ରହିଲା ମୋର ଗୋଲାପବରୀ, ଡାବର ଗୋଲାପବରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଏ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ। ନେଇଯିବାକୁ ବି। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ହେଉଛି ମୋ ଚୁଡ଼ି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ବାସ୍ ମୋତେ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆସିବାର ସେ ଦରକାର ହୁଏ ତ ଚୁଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଥିନେଲ୍ ବୋଟଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବି ନେବି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋର ପିପି ସାର୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୋର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଇଗଲା ପ୍ୟାକିଂ। ଚେନ୍ ରେଡ଼ି। ଏପଟ ଚେନ୍ରେ ଯାହା ରଖିବି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସ ଦରକାର ହେବ ବୋଧେ ଇଏ। ତାପରେ ମୋର ଟିକେ ତୁଳା ନେଇଯାଇଛି, ତୁଳା ମୋର ଥିନେଲ୍ ବୋଟଲ୍ ସେ ଦରକାର ହୁଏ ଏଇଟା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ରିମୁଭ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର ରହିଲା ମୋବାଇଲ୍ କଭର୍। ଫୋନ୍ କଭର୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିବା। ତାପରେ ରହିଲା ମୋର ସକ୍ସ, ପିପି ସାର୍ଙ୍କ ସକ୍ସ। ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସକ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ନେଇଯିବା ସକ୍ସ।
रुमाल ये तो समस्त व्यवहार लगे लास्ट मोर रहा सानिटारी नैपकिन सबू झील बोला मानकर ये हूँ बेस्ट चॉइस ये एक्चुअली मत कॉलेज रे मिलता गवर्नमेंट रो अच्छी देखु ओके रेडी सी तो गला मोर लगेज ये मोर भैनिटी बैग चलो देखा या भितर कौन अच्छी एपट चेन रही गोटे गोल्ड रिंग बाहर तो बाहर ये हूँ गोल्ड रिंग पीपी सार मत गिफ्ट करते यहाँ को नहीं जाइए तापर हमर यही चेन रही गोटे मेकअप बॉक्स गोटे सिंपल मेकअप पाई गोटे केते हेयर बैंड सारा बिंदी अच्छी मोर कौन एक्सट्रा एमती अच्छे गोटे फेरा लवली अच्छी झील पिला जहाँ भी कॉस्मेटिक जिनस रुहे से सब अच्छी नारी मानकर तो ये बैग को देखिले मत बहुत दुख लगुच रे तो आ कौन कहबी सकाळु तो मूड ऑफ होगी अच्छी कहीं मुझे जान नी सडनली मो प्लान हो शाशुघर जावाई काली सका हठात सार फोन करके कहले कि तुम आम घर को जाओ बोली प्रोब्लेम टी अच्छी तो जावाक पड़ू सका भी दुख लगुच जोर एत दिन है आसिक बाप घर थी प्राय 1 मंथ हम आसिक थी आउ छाड़ी चली जाऊँगी जावाक तो पड़ो दिने दिने जावाक पड़ो थोड़ी ना मुझे सबुदिन ये रही तो मु मोर सब बैग पैक कर देछि आउ बाकी रहा मम्मी जहाँ जिनस आने तार जहाँ जो देवा कथा भार जो कहती से जहाँ देवा कथा से तार किणिकी आण आम 11टा 11:30 एठू बाहर शाशुर गला बेलू कांदी कांदी जाए तो हसी हसी जाऊँ कौन क्लोज पेस्ट घसुची दांत फाइनाली आसिकी पहुँची गली मु शाशु घरे मो माइंड टी अपसेट अच्छी सैड भी अच्छी कांदुथी मो आखि देखी जना पड़े मुझे कांदी मो ना समस्त झील कांदती बाप घर समय से मैंने डियंती खेलती बुलती बहुत बढ़िया से लाइफ को एंजॉय करते कहीं किसी भी कहबार ना आउ शाशु घर टिके जगी रखी चलने को पड़े तो समस्ते कांदती सब झील कांदती बाप घर को छाड़ी आसी शाशु घर रहा समस्ते कांदती तो आउ कौन करवा ये तो संसार नियम आउ जो कहना विधिर विधान ये झील जन्म तो पर घर को दिने दिने निश्चय तो जावाक पड़ो छाड़ से सब कथा माइंड फ्रेश हो गला मोर आउ ब्लॉग स्टार्ट करिकी तो आज मुझे सेमती किसी भी वीडियो देखे पाइलिनी कहीं मो शाशु घर को आसली जस्ट आसिकी गोटे भोजी थिला तो सेठी अटेंड कली तो भोजी रे किसी ब्लॉग्स हो पारानी आ काम प्रेसर भितर तापर शाशु घर को आसली ये भी काम थिला प्रेसर थिला मोर तो ये भी अलग किसी ब्लॉग्स हो पारानी तो फाइनाली टाइम आसिकी हेलानी 10:35 हेलानी मुझे मोर बेड बुक आसली रेस्ट नेबाई तो अभी टिके भाविली ब्लॉगटा एंड करदेवा जेहेतु ब्लॉगटा मोर अध्याय रही है तो एंड करने मो ब्लॉगटा जस्ट स्टार्ट कली तो लास्ट कहबी पुणी देखा मो नुआ ब्लॉग जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज टे दया कर मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो भल लगे लाइक कर दिंतु सांग मान को शेयर कर दिंतु।